kuat. Kunci kuat. Panci. Itu dia. Tak panci kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to 2025 Webinar International organized by the Faculty of Health Sciences entitled Innovation and Development of Herbal Medicinal Plants Advancing Sustainable Health in the Global Era. It is great pleasure and honor for me, as the master of the ceremony, to lead and guide this webinar from the beginning to the end. The Honorable Rector of Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Professor Dr. Amin Lutfi, the Honorable the Vice Rector of Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Muhammad Nizar Syarif Hamidi MKes, Mrs. Dewi Anggraini Arahab MCAP, and Mrs. Nurs Afriza MCAP PhD. Distinguished our keynote speaker, Professor Dr. Berna Elia MSAPT from University Indonesia, Professor Dr. Norfadila Rajab from University Kebangsaan Malaysia, Dr. Renat Juraitif Wungsi Taweku from Prince of Songkla University, Thailand, and Dr. Kim Toko
from University Ahmad Dahlan or Ahmad Dahlan University, Indonesia. Welcome to you and thank you very much for being here with us. And I also would like to greet the Dean and the Vice Dean of Faculty of Health Sciences, the Head of Study Programs and the lecturers in the Faculty of Health Sciences, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, and the committee of this webinar, and also all the students and the participants who are joining us now. This opportunity, this webinar is connected in hybrid setting. Therefore, we would like to remind you, for those participants who are joining us virtually, to please adjust your name and then turn on your video and mode. Ensure your network has a stable internet connection. Fill the online attendance and feedback link that will probably be provided in the chat room soon, and click raise hand feature if you want to speak. Ladies and gentlemen, to start this webinar, please rise for the national anthem of Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri. Next, we would like to present the Eupis Hortus Botanicus video.
Indonesia is naturally blessed by having such beautiful places around. One of the beautiful places accessed in central of Sumatra Island, Riau Province, Botanical Garden, Universitas Pahlawan. It is one of the wonderful natural gardens owned by the first private university in Sumatra. The garden offers green space as a fascinating place to escape from daily hardships and take in the beauty of the natural world. The strategic location bring us to be easily accessed. You just need to take 25 minutes flight from Singapore. Here is the highest spot in the botanical garden. If you look at the right side, you will find a valley and surrounded by the jogging track. Welcome to Hortus Botanicus, a place where the wonders of nature with human knowledge. This is the Hortus Botanicus Botanical Garden at Universitas Pahlawan, a paradise of biodiversity that offers tourists to nature lovers and researchers who are willing to gain knowledge. The Hortus Botanicus is one of the first botanical gardens in Indonesia, which was initiated by a private university, namely Universitas Pahlawan. Hortus Botanicus Universitas Pahlawan has a development area of about 100 hectares. The regional divisions, namely Jalan Seribu Garang Zone A and Ring Road Zone B. The Hortus Botanicus UP area is characterized by hilly topography, valleys, and slopes. The beauty of botanical garden can be seen when entering the area, precisely in the hill area that shows a beautiful view. To the north is the Bangkinang City area, and to the west is the Bukit Barisan area, which is one of the typical topographic characteristics of the Sumatra Island. You can find an extraordinary walls of flora, from beautiful flowers to precious medicinal plants. Every corner of this botanical garden exudes charm and uniqueness. The botanical garden has a valley around which is grown with spontaneous plants, including ferns, rattan plants, gatherwood, champaga, karap, and pulai, which is a habitat and place to search for animals. When we go down the valley, we will find quite large tree roots and sources of water canals that originate from the botanical garden. The botanical garden area has the potential for future research development since it has a lot of biodiversity in the ecosystem, such as Riau Zone B of the Ring Road. In this area, there is a mini forest which has a good plants native to Kampong Street, namely the sialang tree. It is said that the honey on the sialang tree must be harvested by the descendants who have been appointed to take the honey. Apart from that, the honey comes off the bees that have been harvested are cattle trees around the sialang tree to be used as a food for the tiger, locally known as the Zone B area has the same topography as Zone A, where springs are found which are a source of life for the surrounding animals.
of Botanical Garden aims to protect its ecosystem from the expansion of the palm oil plantation industry. The existence of the Botanical Garden is not only as a tourism destination, but also as a research area, the flora and fauna ecosystem, and providing opportunities for local residents to become entrepreneurs. UP is highly expected that the government and local residents fully support and engage in the program. Therefore, for the sake of common interest in preserving the environment through this botanical garden, we believe that every parties are willing to get participation. We cordially invited local, national, and international parties to contribute and share their funding to us. Ladies and gentlemen, we would like to invite Mrs. Nurse Afriza MCAP as the committee chair of this webinar to deliver her remarks. Okay, thank you. Thank you, Miss Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Honorable our Rector University of Pahlawan Tuanku Tambusai, Mr. Bapak Profesor Dr. Haji Amir Lutfi, Alhamdulillah already joined in this meeting. And then Honorable Vice Rector, Academic Affairs, Mrs. Dewi Anggriani Harahap MCAP, and Honorable Vice Rector, Finance and Administration, Mr. Nizar Sarip Hamidi, and then Honorable our keynote speaker, and then in this room, Dr. Kintoko from University of Ahmad Dahlan, and from University of Indonesia, Prof. Berna, from Songkla University, Dr. Juretrip Tangistasewo, and the last from Malaysia, UKM, Prof. Nur Fadila Rajab. Welcome in this meeting. Ladies and gentlemen, I give the report. Among the participants that already registered in this webinar for this morning, at least 968 participants. And then the participant consists of a lecturer, health worker, nurse, midwifery, nutrition, and also pharmacists. And also the students join in this meeting. And the participant came from Kampar Regency, Riau Province, Pekanbaru, West Sumatra, Bukit Tinggi, and then Malang, East Java, Bandung, Yogyakarta, and also from Rokan Hilir. Which one our goal to make this webinar is to improve about our knowledge about benefit and risk if we use the herb in health. This is the goal. And especially thanks to all the committee, they already have good job to prepare our webinar today. I hope this webinar will be running well and successful. I think this all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.
Thank you very much, Mrs. Afriza. Then we would like to invite Professor Dr. Armin Lutfi as Director of Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai to deliver his opening remark and also to officially open this occasion. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para pimpinan, para pembicara pada seminar ini, para hadirin yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama menghadiri pembukaan seminar internasional tentang herbal di Universitas Pahlawan. Saya sampaikan terima kasih kepada para speakers, panitia, para peserta dan undangan lainnya. Saya berharap seminar ini dapat menghasilkan sebuah hasil yang mempunyai manfaat untuk kita bersama, karena dilaksanakan oleh sebuah universitas dan tentunya nantinya akan ada follow up yang diperlukan sebagai pelaksanaan dari seminar ini. Karena peserta seminar ini terdiri dari berbagai bangsa, bahasa, maka sambutan saya juga akan saya lakukan secara campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada panitia, kepada speakers yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga bermanfaat adanya. Dear distinguished guests, honorable speakers, and participants, it is my great pleasure to welcome you all to the International Seminar on Innovation and Development of Herbal Medicine Plants, Advancing Sustainable Health in the Global Era, hosted by Universitas Pahlawan. Today, we gather renowned experts, researchers, and practitioners from 3 countries to share knowledge, experiences, and best practices in the field of herbal medicine. As we all know,
herbal medicine has been an integral part of traditional healthcare systems for centuries, offering a rich source of bioactive compounds with potential therapeutic benefits. With the increasing global demand for natural and sustainable healthcare solutions, the development of herbal medicine plants has become a pressing concern. Our university is proud to be home to Kebun Raya Universitas Pahlawan, the first botanical garden in a private university and the fourth in a university setting nationwide. Established with the vision to preserve nature from irresponsible exploitation, our Kebun Raya has evolved into a hub for herbal medicine research and development. This garden is a valuable resource for our researchers, students, and partners, providing access to a diverse collection of medicinal plants. Universitas Pahlawan is committed to collaborating nationally and internationally to advance the development of Kebun Raya. We have established partnership with reputable institutions and organizations overseas, such as Leiden Hortus Botanicus, Belmonte Arboretum, Gimborn Arboretum, and the Hortus Botanicus Pinetum Blijdenstein, located in the Netherlands, in order to promote knowledge sharing, research collaborations, and capacity building. We have also reached out to France, one of the oldest botanical gardens in Europe, located in the heart of Paris, France. This partnership will enable us to leverage expertise, resources, and networks to drive innovation and excellence in herbal medicine research and development. Throughout its history, Kebun Raya University Kebun Raya Universitas Pahlawan has remained committed to its founding principle of preserving nature and promoting sustainability. Our university recognizes the importance of protecting biodiversity and ecosystems, and we strive to integrate these values into our research, education, and community engagement initiatives. I would like to express my gratitude to our keynote speakers, panelists, and participants for their contributions to this seminar. I am confident that our discussions today will inspire new ideas, collaborations, and initiatives that will advance the field of the herbal medicine and promote sustainable health for all. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Dr. Amir Lutfi. Next, Memorandum of Understanding or MOU and Memorandum of Agreement or MOA signing ceremony. We would like to invite Dr. Kintoko as a Director of Natural Training Center and also Muhammad Nizar Sharif Hamidi MCAS as the representative of UP who signed the MOU between Natural Training Center and UP. Please. Now, would you like please hold the sign the MOU ya for the nice photo shot. Mungkin boleh Bapak Ibu dipegang dulu MOU-nya kita akan difoto. Yep, terima kasih Bapak. And we also would like to invite Dewi Anggraini Harahap MCAP as the Dean of Faculty of Health Sciences, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, and also Dr. Kintoko as the representative of Faculty of Pharmacy, Ahmad Dahlan from Ahmad Dahlan University, who signed the MOA between Faculty of Health Sciences UP and the Faculty of Pharmacy from Ahmad Dahlan University. Please. Baik Bapak Ibu, mohon dipegang dulu MOA-nya, silakan untuk dapat difoto. Yes, thank you very much. Big round of applause. Silakan tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. And then the photo session, we would like to invite the vice rectors, the committee chairs, vice deans to come forward to take a picture with MOU and MOI. Silakan Bapak Ibu, Wakil Rektor, kepada Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektor, dan Bapak Kintoko tentunya untuk dapat berfoto bersama. Bapak Nurman dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Eva, dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon untuk dapat duduk kembali. Next, doa recitation led by Mr. Muhammad Winario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احينا بالإيمان ومتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman sahihan wa khuluqan karima. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayni wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, ladies and gentlemen, we would like to introduce all of the moderators because this webinar is divided into 4 sessions. The first and the second session will be led by Mrs. Nurse Putri Eka Sudiati MCAT as the moderator. Then the third and the fourth session will be led by Mrs. Wanda Lasepa MGZ as the moderator. Now we come to the first session, ladies and gentlemen. So I would like to invite Mrs. Nurse Putri Eka Sudiati MCAT to moderate this session, please. Thank you, Miss Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to our first webinar entitled Innovation and Development of Herbal Medical Plants Advancing Sustainable Health in the Global Era. And my name is Putri Eka Sudiati as the moderator today. And I will thank you, everyone, who is joining us. Before we begin, I would like to remind you, all of ladies and gentlemen, in Zoom meeting, please ensure your microphone is mute while the speaker is presenting his presentation. If you have any question, please type your question in the chat. And our webinar will be divided into sessions. The first speakers will present their presentation, and then there will be Q&A session at the end. Bapak Ibu peserta, kami sampaikan untuk mematikan mikrofon pada Zoom meeting masing-masing saat nanti para narasumber menyampaikan materinya. Dan jika ingin bertanya, ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan pada kolom chat. Dan tentunya pertanyaan bisa disampaikan melalui bahasa Indonesia. Dan kami sampaikan juga, mulai sekarang jam 9.20 hingga jam 12 nanti, kita memiliki 2 sesi. Sesi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Kintoko, dan sesi yang kedua akan disampaikan oleh Prof. Berna. Dan tentunya setiap sesi nanti akan ada sesi tanya jawab. And I would like to welcome to our keynote speakers,
The first speaker is Dr. Kintoko SF MSc APT from University of Ahmad Dahlan. Welcome to University of Pahlawan, Doctor. And the next, we would like to introduce Prof. Berna Elia MS APT from University of Indonesia. Welcome, Prof. Berna. And well, let's start our webinar. We would like to invite Dr. Kintoko SF MSc APT to present Kebun Raya Uni Pahlawan Biopharmaceutical Estates, Healing Garden and Ecotourism. And before we listen Dr. Kintoko, let me to introduce to you. Please, curriculum footage. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar hari ini, Bapak Dr. Kintoko MSc ASD APT, beliau adalah seorang lecturer ataupun dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, betul ya Pak? Dan beliau juga menempuh pendidikan sarjananya di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, lalu mengambil apoteker farmasi Universitas Gadjah Mada, dan menempuh pendidikan magister di Biosan Faculty Science and Technology University Kebangsaan Malaysia. Lalu dengan program doktoral beliau mengambil di Pharmaceutical College Guangxi Medical University China. Boleh kita ke bawahkan lagi karena sepertinya kalau dibacakan habis waktu kita ya Pak ya. Nah, yang paling penting saat ini beliau adalah seorang CEO dari Natural Tremata Indonesia NCI Pratama Korea Tama. Yeah, sorry Mister. Yeah. Okay, ladies and gentlemen, we will start our webinar and let's listen a presentation by Dr. Kintoko. Please, Doctor. Yeah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Izinkan saya untuk menggunakan bilingual saja nanti ya. Jadi campur. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Amir Lutfi sebagai Rektor Universitas Pahlawan yang pada kesempatan ini memberikan kesempatan pada saya untuk berbicara tentang seputar kebun raya atau kaitan dengan biopharmaceutical estate, healing garden, and ecotourism. Dan juga kepada para narasumber, Profesor Berta dari Universitas Indonesia, juga kepada this is my old friend, Dr. Juraitef Fayu. Dr. Juraitef, long time we don't meet. The last is 2015, I think. Yeah. Yes. Dan juga kepada Bapak Ibu yang hadir di kesempatan ini, materi yang dibahas ini adalah satu materi yang sangat sekarang ini menjadi tren. This is a trending subject, especially to develop the herbal medicine in the healthcare system in Indonesia. I mean integrative medicine. Jadi ini satu materi yang sangat bagus kaitan dengan konsep integrative medicine di Indonesia. Bisa dilanjutkan next. This is the potential of biodiversity in Indonesia. We can see that Indonesia has a mega biodiversity consisting in the land, I mean terrestrial, contain more than 30,000 plants,
and also in the marine, or we can call as biota laut, or marine biota. Contain more than 10,000. So it means that we combine between land and sea. Automatically Indonesia recognized as the biggest mega biodiversity in the worldwide. Jadi ini adalah anugerah terbesar untuk rakyat Indonesia dengan dua kekayaan terbesar di daratan dan juga di lautan. Daratannya 30.000 jenis, lautannya 10.000 jenis. Kalau ditambah, dikombinasikan ini menjadi 40.000 jenis. Maka otomatis Indonesia direkognisi sebagai mega biodiversity terbesar di dunia. Jadi the most biggest in the worldwide. Tidak ada yang lebih besar ketika daratan dan lautan ini disatukan. And then how about the next slide? Ethnomedicine. I mean Indonesia has more than 1,088 ethnicity. It means that each ethnic has the ethnomedicine or traditional folklore. Jadi ini kekayaan yang kedua, yaitu setiap etnis itu mempunyai ethnomedicine atau ramuan tradisional. Nah, di Kementerian Kesehatan itu sudah mengumpulkan ini sebanyak 25.000 lebih. So it means that the Ministry of Health in Indonesia has collecting the ethnomedicine or traditional folklore more than 25,000 folklores. Jadi ini anugerah yang kedua. Jadi kita ini punya kearifan lokal, ya, punya yang kita sebut sebagai indigenous knowledge. Ya, each ethnic has indigenous knowledge, especially for treating many diseases. Jadi untuk mengobati banyak penyakit, dari setiap etnis itu punya pengetahuan asli, dan inilah yang nanti akan menjadi salah satu potensi sebagai kekuatan. Ya, it means we have the strength of based on biodiversity and based on ethnoculture. Ini contoh, next slide. Contoh ramuan yang sudah dikumpulkan. Jadi this is data from the Ministry of Health of Indonesia collecting the traditional folklore from 700 etnis. Jadi ini baru dari 700 etnis. Itu sudah terkumpul 25.000 lebih ramuan tradisionalnya. Next, and the governments of Indonesia also support related to the development of traditional medicine based on the regulatory number 381 2007. Jadi ini adalah komitmen dari Kementerian Kesehatan. PMK itu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 381. Oh ya. Nomor 381 yang isinya this regulatory consisted three aspects: culture, health, and economy. Jadi ketika kita bicara, if we talk about the herbal medicine based on Ministry of Health in Indonesia, consisting three aspects: culture. It means that we can preserve the indigenous knowledge related to the using of herbs by society. Jadi ketika kita menggunakan suatu tanaman obat, itu artinya masyarakat itu melestarikan warisan budayanya gitu. Yang kedua, the second is herb. Di sini dikatakan bahwa
dengan melakukan pengobatan sendiri itu artinya masyarakat melakukan satu upaya kesehatan. Ya, ini masuknya dikaitan dengan health. Kemudian economics, and third aspect is economy. Ini bermakna bahwa kalau masyarakat mau mengembangkan ya tanaman herbal itu artinya ada dampak ekonomi secara nyata. Jadi ini 3 aspek yang saya sebut sebagai this regulatory, in my opinion, I call as the trilogi jamu. Trilogi, is 3 aspek dari jamu, yaitu culture, health, and economy. Nah, kita mendapatkan satu rekognisi lagi dari UNESCO pada tanggal 6 Desember 2023 bahwa jamu adalah warisan tak benda dari rakyat Indonesia atau dari bangsa Indonesia, dan ini sudah direkognisi. This is the recognition certified by UNESCO to Indonesia related to the jamu wellness culture. Jadi ini pengakuan dari UNESCO. Nah, 3 hal inilah yang ingin menjadi kita diskusikan. Ya, 3 aspects will be discussed to the first is biopharmaceutical estate atau kita sebut sebagai lumbung biofarmaka. Lumbung biofarmaka ini artinya adalah kita mengupayakan tanah atau kebun atau pekarangan apapun itu kita pakai, next slide ya, kita pakai untuk untuk mengembangkan ya. Biopharmaceutical estate, it means that we use the area to plant some of herbal, some of medicinal plants ya, to grow the export market. Ya, jadi ini adalah satu satu harapan kita bahwa Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Universitas Pahlawan itu akan menjadi sebuah center of plantation gitu. Jadi menjadi pusat dari budidaya tanaman obat, bangkanya begitu. Dengan tujuan ya for exporting ya, especially to Europe. Jadi utamanya ke Eropa. Ini sudah kita rintis ya. We have initiated this project ya, together with the company in Jakarta. Ya. Jadi perusahaan ini punya koneksi ke Eropa. Ini kita bisa melihat bagaimana pasar Eropa itu sangat berkembang ya. The European market is growing related to the natural ingredients for healthcare ya. Kelasnya nanti kalau kita lihat di dalam industrialisasi, next slide, itu adalah ada medicinal plants, essential oils ya, botanical extract ya. Jadi kita bisa saja nanti Bu Apriza mengembangkan sebuah pusat ekstraksi gitu ya. Kemudian dari sumber rumput laut, turmeric ya, ini turmeric ya, and then ginger ya, jahe. Dan juga we can see from this PPT the countries for leading of the markets in Europe, for example Germany and Italy, France, UK, ya, Netherlands, Spain. Ini adalah negara-negara yang potensial untuk menjadi pasar dari ekspor bahan-bahan alam yang kita
This is the economic aspect, ya. Jadi Europe is the largest markets. Jadi kalau kita ingin bermain di pasar ekspor, ya itu nggak usah kemana-mana, bidik aja Europe gitu. Artinya begitulah. Ini hasil dari tim kami melakukan analisa potensi itu sampai 125 billion US dollar. Besar banget ini, ya. Besar banget pasarnya. Ya. And produk yang spesial banyak dibutuhkan di sana itu adalah produk-produk untuk masalah saluran pencernaan, digestive supplements. Ini mencapai 14,1 billion US dollar. Jadi pasarnya itu benar-benar pasar yang sangat menggiurkan sebetulnya. Cuman kita bisa masuk atau enggak itu harus ada strategi. Kemudian untuk produk supplement, and then the Europe Health Supplements markets, ya. Di sini bisa terbaca ya. We can see the markets for health supplement achieve ya mencapai 68,9 billion US dollar. And then produk dietary supplements ya untuk suplemen makanan begitu ya. Itu mencapai 40,7 billion US dollar. Jadi ini satu potensi kalau kita ingin bermain di ranah internasional, terutama di Eropa. Nah, how about the Indonesian market domestic? Ini adalah pasar domestik kita, ya. Tetapi yang perlu dipahami pasar domestik di Indonesia ini justru banyak dimainkan oleh beberapa negara termasuk especially for Dr. Derivatives, the Thailand markets in Indonesia cover 20%. Jadi Thailand itu produk-produk suplemennya itu atau makanan kesehatan itu masuk ke Indonesia dan memainkan 20%. Yang 40% itu dari China. Adapun yang sisanya itu ya dari macam-macam, Indonesia, Korea, Amerika, Malaysia, etc. Jadi 270 juta penduduk Indonesia itu pasar yang potensial. Kalau dilihat secara nilai ekonomi, kita bicara tentang jamu atau herbal medicine, bicara dalam 3 trilogi budaya, trilogi kesehatan, dan ini yang trilogi ekonomi. Jadi besar sekali. Ini adalah yang data lain dari Kementerian Perindustrian. Kebetulan ini yang melakukan saya, proyek dari Kementerian Perindustrian. Ya, ini datanya dari Kementerian Perindustrian. Di sini kita tahu bahwa omset jamu selalu naik dari tahun ke tahun. Ya, jadi this is the offsets of the herbal medicine. We can see growing up per years. Ya, jadi dari tahun from 2003 until 2010 ini naik terus, tidak pernah turun. Ya, jadi pertumbuhan ekonomi, economic growing value itu mencapai 5% setahun per tahun. Itu. Ini saya bicara sebagai dosen atau pengusaha ya. Jadi data-datanya sampai komplit seperti itu ya, karena memang realitasnya begitulah potensi ekonomi. Kemudian kita bisa memprediksi, we can forecast. Nah, based on this data, we can forecast how many offsets, for example ya, ini pada tahun 2016 kita masukkan persamaan itu ke
persamaan itu, Y sama dengan dan seterusnya itu. Prediksinya, we can predict forecast. Di sini dikatakan 14,4 triliun, tetapi actually more than. Jadi kenyataannya itu lebih gede gitu loh. Di tahun itu, tahun 2016 itu prediksinya hanya 14,4 triliun, tapi ternyata sampai 18 triliun. Itu kalau bisa Kebun Raya Universitas Pahlawan mengambil 1% aja gitu ya, sudah makmur semua tuh. Ya memang sudah makmur sekarang Ibu Abdul Ghani, dan tambah makmur. Next, this is I suggest the priority for plantation of medicinal plants. This data recognized by the Badan POM, ya, Farming Ministry, BRIN, ya, Kemenkes, BPS, ya, Association of Jamu Corporation, jadi gabungan pengusaha jamu. Ini ada 50 ya, yang disepakati sebagai tanaman terbanyak yang dipakai di pelayanan maupun di produksi in Indonesia. The list of 50 medicinal plants having using by healthcare system and factory. Jadi ini paling banyak dipakai di pelayanan kesehatan dan juga di pabrik-pabrik jamu gitu. Temulawak, ya, kunyit, lengkuas, jahe, kapulaga, meniran, mengkudu, etc. Jadi sayang kalau ini tidak kita kembangkan potensi ini. Nah, sekarang contoh, this is the next sample. I developed the products based on natural, ya, nature medicinal plant, I mean, dan sudah menjadi satu produk dengan brand yang saya buat sendiri. This is my brand, Dr. Curated Herbal Dr. Kim. This is my brand. Nah, jadi kita yang meneliti, tapi kita berusaha juga untuk mengkomersialisasikan. Like this. So we do the research and then we commercialize our research like this. Nah, this is the product. Ini sudah ada di sosial media Bapak Ibu, bisa dicari gitu lah. This product exists in social media. Ya, jadi dipasarkan dengan digital. Ini hasil riset saya. Ya, seperti ini kita membuat riset. This is my research to develop medicinal plants into the dosage forms. This is tea bag or herbal tea. Ya, saya membuat satu konsep yang disebut dengan kopi roteh. Kopi roteh, ro itu M. Kopi, kafe, and tea. In Indonesia, we also we talk kopi roteh. Jadi bagaimana membentuk satu konsep terapi herbal ini cukup just drying, packing, and selling. Jadi very simple, ya. Tapi yang dikeringkan itu herbal yang sudah diteliti. Nah, gitulah. Itu menjadi satu produk-produk yang orang tinggal ngeteh. Kayak hari ini kita ngeteh nih, teh betul ya. Terus ada yang kopi, yaitu. Tapi yang di teh, yang dibuat teh tidak harus dari daun teh. Gitu. Jadi nanti kita tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun raya itu bisa kita petik, daunnya keringkan, dibuat teh. Itu sudah ada added value-nya sekitar 10 kali lipat daripada kita menjual bahan baku tanpa dibentuk teh sediaan seperti ini. This is the example, the economic value, added value if we transform from the drying materials to the dosage form, tea bag or herbal tea.
Jadi ini adalah satu peluang yang sederhana, sangat-sangat sederhana. Bahkan mahasiswa bisa diajarkan sangat simple, very simple for learning about the herbal tea tisane. Ya. Ini hasil-hasil penelitian saja lah ya. Ini juga produk yang kedua yang kita buat juga dalam bentuk sediaan teh. Jadi saya itu demen banget lah kalau dengan teh. Ya, gampang, sederhana gitu. Tapi omsetnya bisa tembus sampai ratusan bahkan miliaran. Gitu. Teman saya jualan teh ini omsetnya 5M sebulan. Seperti itu. Istrinya itu sampai 2-3. Ya. Itu menunjukkan sangat settle gitu secara ekonomi gitu. Ya. Baik, kita masuk the second subject, healing garden. Jadi ini adalah bagaimana tanaman itu kebun ya, itu bisa kita jadikan sebagai terapi atau untuk kegiatan terapeutik ya. This is the data, the transition of epidemiology in Indonesia. The first, the disease related to the infection, but today the disease mostly related to the non-infection disease. Ini yang disebut dengan transisi epidemiologi. Jadi dulu itu infeksi gitu, sekarang itu enggak. Sekarang itu kaitan dengan penyakit tidak menular. Ya, especially in Indonesia like stroke, diabetes, ya, hypertension, chronic kidney failure, ya, cancer, nah itu banyak yang sekarang menghantui. Karena karakternya ini penyakit kronik, ada satu the rule of thumb, ya, itu ada hukum secara umum. Kalau penyakit kronik itu lebih tepat menggunakan herbal. Kenapa? Karena jangka waktu pemakaian itu akan lama, sehingga kalau terjadi nanti efek samping dia relatif kecil. Ini ada rule of thumb-nya seperti itu. It means that we can use the herbal medicine for treating like the stroke, ya, hypertension, to control hypertension, to control glucose level, etc. like this. Jadi itu adalah upaya untuk mengontrol penyakit-penyakit yang menjadi kausatif, menjadi penyebab dari komplikasi. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah this is the phenomena of ice mountain, ya, gunung es. Ya. This is the phenomena of ice mountain that we can see the peak of the mountain. Jadi puncaknya itu yang selalu kita lihat di masyarakat. Tapi ini sudah fase terakhir. Mestinya herbal mainnya bukan di sini, diutamakan di fase yang kedua, yaitu faktor resiko antara like hypertension, hyperglycemia, dyslipidemia, obesity. We can control, we can treatment with the herbal medicine. Itu intinya. Jadi faktor tengah inilah yang harus dibanyakin gitu, dengan menggunakan herbal. Dan inilah teman-teman yang bermain di sini yang omsetnya tadi miliaran tadi itu yang di tengah ini. Itu yang kita bidik pasarnya di situ, kopi roteh. Jadi sambil ngopi, sambil ngeteh, badan sehat. Nah gitu. Maka nanti kebun raya kita setting ke sana itu, ya kan, tanaman-tanaman yang bisa memberi kontribusi untuk mengendalikan faktor risiko antara ini. Ini beban berat bagi pemerintah jika penyakit-penyakit jantung, stroke, ginjal, diabetes ini tidak dikendalikan. Ini akibatnya seperti itu. Dia
memakan biaya kesehatan itu luar biasa. Jadi Indonesia pernah